तो यहाँ पर मैंने पाकिस्तान बाइबल कॉलेज से BTH MDH कर लिया, लेकिन खिदमत नहीं करता था। खिदमत साल के साल जाकर क्रिसमस ईस्टर पर जाके कलाम सुनाता। लोग मुझे पास्टर कहते, मैं उनको कहता कि मुझे पास्टर ना बोलो, मैं सिर्फ आज आपको कलाम सुनाने आया हूं। मेरी मिसेस ने कोशिश की और वो कोशिश करके मुझे वेडनेसडे की मीटिंग में, बुध मीटिंग में, और एक फर्स्ट मंडे की मीटिंग होती थी पास्टर अलेक्जेंडर सुशील की, उस मीटिंग में लेकर जाती और मैं हीले बहाने करता कि मेरी बाइक खराब है, जिसकी ब्रेक ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। वो कहती कुछ भी हो जाना जरूर है। मैं कहता आज ब्रेकें नहीं इसकी ठीक, कहीं लग ना जाए, लगने दे, जाना जरूर है। उसका पीछे मोटिव था कि मेरा हस्बैंड पास्टर हो। जब उसके भाई उसको पूछते थे कि तू क्या चाहती है, किसके साथ तेरा रिश्ता हो, तो वो कहती थी कि या तो वो होटल वाला हो या वो पास्टर हो। मजाक में कहती थी वो पास्टर हो या वो होटल वाला हो। तो मैं तो ना पास्टर था ना होटल वाला था, मैं टीचर था। उसकी दुआओं और उसकी कोशिश से एक दिन मर्द खुदा ने ये प्रोफेसी की कि एक ऐसा नौजवान पीछे बैठा हुआ है जिसने खिदमत छोड़ी हुई है, खिदमत छोड़े हुए उसको 7 साल हो चुके हैं। और मैंने कैलकुलेशन की तो वो वाकई मैं ही था। मैं जब का लाहौर में आया तो फिर मैं पैसे के पीछे पीछे रात, अब तो मैं रात को यहाँ से 1-2 बजे जाता हूँ, घर पहुंचता हूँ, तब मैं इतना लेट अपने घर में आता और मैं ट्यूशंस लोगों के घरों में जाकर पढ़ाता था। उस पास्टर ने बोला कि खुदा की खिदमत को उस नौजवान ने छोड़ा है, और मैंने इकरार किया कि वो मैं हूं। और फिर मैंने ट्यूशन छोड़ दी, सब कुछ छोड़कर 3 मंथ मैंने वेट किया। और वेट का फायदा मुझे ये हुआ कि खुदा ने मुझे, जितने लोग गए हैं मेरे चर्च में देखा होगा, छोटा सा चर्च है लेकिन बहुत ब्लेस्ड है, खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया। बात बताने का मतलब यह है कि मेरी मिसेस अगर कोशिश ना करती तो शायद मैं आज खादिम ना होता। आप अगर कोशिश नहीं करेंगे आपके हालात कभी भी नहीं बदलेंगे। कुछ लोगों को अपने घर बनाने का शौक होता है तो वो कोशिश करते हैं, कुछ लोगों को गाड़ी खरीदने का शौक होता है, गाड़ी खरीद लेते हैं, कुछ लोगों को शौक होता है कि हमारा बच्चा बाहर के मुल्क में जाके पढ़े, वो कोशिश करते हैं तो वो ऐसा हो जाता है। आप अपने अंदर ये जुस्तजू रख ले, कोशिश रख ले, और उसके बाद फिर तवक्कल करना शुरू कर दे खुदा पर, और खुदा हमारा तवक्कल देकर वो तमाम चीजें जो हम जिनकी जुस्तजू करते हैं वो चीजें हमें मिल जाती हैं। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है सबसे पहले तुम रासबाजी और बादशाही की तलाश करो तो दुनिया की चीजें तुम्हें इनाम में भी मिल जाएंगी। ये नहीं कहा कि दुनिया की चीजें भी मिलेगी, लेकिन कहा कि दुनिया की चीजें भी तुम्हें इनाम में मिल जाएंगे। अगर क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे, रासबाजी और बादशाही की तलाश की कोशिश करेंगे। एक शख्स का जिक्र करना चाहूंगा, कद उसका छोटा था लेकिन अंदर उसके बहुत बड़ा जोश ठाठे मार रहा था। लूका की अंजील और उसका 19वां बाब देखते हैं तो वहां पर भी कोशिश लफ्ज हमें मिलता है। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकई नाम एक आदमी जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था, वो यीशु को देखने की कोशिश, हालेलुया, वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। पशु से देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। और जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर नगाह करके उससे कहा, ऐ जकई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। अब देखिए यहाँ पर कि जकई ने कोशिश की, जकई अपने घर से निकला, अपना स्टेटस, अपना रुतबा, वो उस वक्त का चीफ कलेक्टर था, वो टैक्स लेने वाला था, वो एक अमीर शख्स था, उसका स्टेटस था, लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उसने यीशु को देखने के लिए वो तमाम अपना स्टेटस पीछे फेंक दिया और वो भागकर एक गुलर के दरख्त पर चढ़ गया। आज जरा अब कंपैरिजन करें, आज का कोई बड़ा ऑफिसर किसी शख्स को देखने के लिए किसी दरख्त पर चढ़ सकता है? नहीं, वो कहेगा लोग मुझे क्या कहेंगे। जब ये ही कमेंट्स लोगों के दिल में आते ना, लोग मुझे क्या कहेंगे, तो वो लोग बरकत नहीं पा सकते।
اگر ایک بہن کہتی ہے میں تعلیم میں جاؤں گی لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ تو جو تجھے کہیں گے لیکن خدا نے جو کہنا ہے وہ تجھے پتا نہیں ہے۔ میں نے بڑے چرچز وزٹ کیے ہیں، لوگ اپنے ہاتھوں کو نہیں ہلاتے، لوگ دستار ساز نہیں بجاتے، لوگ بالکل سٹل خاموش رہتے ہیں خداوند کی حضوری میں، اور خداوند ان کے ساتھ خوش نہیں ہوتا۔ داؤد نے کہا ہے کہ گلا پھاڑ کر خداوند کی کیا کر، جب وہ عہد کا صندوق لے کر آ رہا تھا تو وہ ناچ رہا تھا، تو اس کی بیوی میکل نے اپنے محلوں پر دیکھا کہ یہ شخص ناچ رہا ہے، اس کو حقیر جانا، تو پھر اوپر والے نے پھر اس کو بھی حقیر کر دیا۔ وہ کبھی بھی بلیسڈ نہ ہوئی، ساری عمر وہ بانج رہی۔ زکئی بھاگ کر جب گیا تو اس کو نہیں پتا تھا کہ میری جستجو خداوند یسوع مسیح کو کتنی پسند آ جائے گی، میری کوشش خداوند کو کیسی پسند آ جائے گی۔ اور یسوع نے کیا کہا اس کو، زکئی پتہ نہیں یسوع کہیں کدھر جا رہے تھے، لیکن یسوع نے کہا مجھے آج تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ جب یسوع اس کے گھر میں گیا تو پھر کیا ہوا، اس کی زندگی بدل گئی، اس کا سب کچھ بدل گیا، اس کا دماغ، اس کا دل، اس کی سوچ، اس کے خیال، اس کا سٹیٹس، سب کچھ بدل گیا۔ اور اس نے کہا میں اپنا آدھا مال، اور اگر میں نے کسی کا نحق لیا تو اس کتنا دیتا ہوں، 4 گنا زیادہ دیتا ہوں۔ اور یسوع مسیح فرماتے ہیں آج اس گھر میں نجات آئی۔ ذرا سی اس شخص کی کوشش سے یسوع مسیح نجات کا بانی، خداوندوں کا خدا، لشکروں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ اس کے گھر میں اتر آیا، اور اس کا گھر روشن ہو گیا۔ اس کا گھر تاریکی میں تھا، اس کی لائف میں ڈارکنس کی فورسز تھی، وہ ڈارکنس کی فورسز جب ہی یسوع نے قدم اس کی لائف میں رکھا، اس کے گھر میں رکھا، تمام تاریکی کی قوتیں اس کے گھر سے نکل گئی، اور اس کا گھر، اس کا دل، اس کا دماغ روشن ہو گیا۔ جب میں اور آپ یسوع کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ضرور آتا ہے۔ وہ تو کہتا دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا، اگر کوئی دروازہ کھولے گا تو میں اس کے ساتھ آ کر اس کے ساتھ کیا کھاؤں گا، پھر جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو پھر آپس میں پیار محبت کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ یسوع صرف کھانا نہیں کھائے گا، وہ ہماری زندگی میں رہے گا، وہ ابدی طور پر رہے گا، چونکہ انٹرنل لائف دیتا وہی ہے، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ وہ کہتے ہیں میں تجھے کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کوشش کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس 5واں باب، اس کی 17ویں آیت۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ تعلیم دے رہا